अजीज़ान गिरामी, अक़ीदा तौहीद की बहस हमारी बुनियादी और असासी अक़ीदे से ताल्लुक़ रखती है। हम पहला अक़ीदा ही तौहीद का अक़ीदा रखते हैं। अलबत्ता हम अक़ीदा तौहीद के फौरन बाद अदल इलाही के भी कायल हैं, इसलिए कि अगर अल्लाह को माना जाए और उसको आदिल न माना जाए तो फिर बाद वाले अक़ायद अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाएंगे। बाद वाले अक़ायद को मुतवाज़िन रखने के लिए एक और अल्लाह की सिफत को मानना जरूरी है जिसे अदल कहा जाए। अल्लाह की सिफात तो बहुत सारी हैं, मगर हम उसूल दीन में तौहीद के बाद अदल को इसलिए मानते हैं कि सिफत अदल इलाही तमाम सिफात पर हाकिम है। वो कादिर है, उससे पहले आदिल है। पहले से मुराद मैं अपनी खिताबत की ज़बान में पहले कह रहा हूँ, वरना अल्लाह के यहाँ सिफात में तक़द्दुम व तअख़ुर नहीं है। अल्लाह की जो सिफात है उसकी ज़ात है, और ज़ात के अंदर बिला ज़िद वला हद वला कैफ मौला अली के अल्फाज। मौला अली अल्लाह के बारे में, अच्छा अली से ज़्यादा तो अल्लाह को कौन जानता है। मैं इब्तिदा में कह चुका हूँ, मेरे मौला ने अल्लाह के बारे में पहले ही खुतबे में फरमाया कि बिला कैफ, उसकी कैफियतें नहीं है। आपकी कैफियत यह है कि आप ऐसे बैठे हैं, उस भाई की कैफियत यह है कि वो ऐसे बैठे हैं, फलां को सर्दी लग रही है, फलां को गर्मी लग रही है, मैं यहाँ बैठा हूँ आप बैठे हैं, ये कैफियत है। अल्लाह के यहाँ कैफियत नहीं है। अल्लाह बिला कैफ है, बिला जिद, उसकी कोई जिद नहीं है। जी, दिन की जिद रात है, लेकिन अल्लाह की कोई जिद नहीं है। बिला हद, अल्लाह महदूद नहीं है, अल्लाह महदूद नहीं है। अगर दो अल्लाह मान लिए जाएंगे तो एक दूसरे के लिए हद बन जाएगा, इसलिए दो अल्लाह हो नहीं सकते, इसलिए कि अल्लाह की हद नहीं है, बिला हद है, महदूद नहीं है। तो अल्लाह की जितनी भी सिफात है उसके अंदर कैफियत और तक़द्दुम व तअख़ुर नहीं है, बल्कि हम इमामिया जो है, हम इस्ना शरिया जो है, जितना मजबूत अक़ीदा तौहीद किताबों में हमारा है, और किताबें ही होती हैं मकतबों और मसलकों की शनाख्त का जरिया। ना मैं हूँ, ना माफ कीजिएगा कोई और है, किताबें हैं हमारे मसलक की, हमारे मकतब की किताबें हमारी तर्जुमानी करेंगी। वही तो मेरा कसूर है कि मैंने अपनी किताब नहीं पढ़ी, और बाज़ औक़ात कोई और हमारी किताब पढ़कर हमें सुना रहा होता है कि आपकी किताब में लिखा हो। तो जितना अच्छा रोशन वाज़े अक़ीदा तौहीद इमामिया का है, इस्ना शरिया का है, किसी और का नहीं है। हम परवरदिगार आलम के मारिफत के बाब में 4 तक़सीमें तौहीदी रखते हैं: तौहीद ज़ात, तौहीद सिफात, तौहीद अफ़आल और तौहीद इबादत। या कह लूं कि तौहीद ज़ाती, तौहीद सिफाती, तौहीद अफ़आली और तौहीद इबादी। जब मैं तौहीद ज़ात को समझ लिया तो फिर तौहीद सिफात का मरहला आएगा कि अल्लाह की ज़ात और अल्लाह की सिफात दो नहीं है, यानी अल्लाह ही आदिल है, अल्लाह ही कादिर है, कादिर ही अल्लाह है, आलिम ही कादिर है, कादिर ही आलिम है, आलिम ही अल्लाह है। अब तौहीद ज़ात के साथ हम दूसरी बहस करते हैं तौहीद सिफात की, और जब तौहीद ज़ात और तौहीद सिफात को रोशन कर दिया जाए तो फिर तौहीद अफ़आल, फिर तो सिर्फ अल्लाह ही का है। ये हाथ उसने बना कर दिया है, ये आंखें उसने बना कर दी है, इस वक्त मजलिस में बैठने की तवानाई उसने दी है। हम जो काम कर रहे हैं वो अल्लाह की तवानाई, दीवी तवानाई से कर रहे हैं। फर्क इतना है कि हमारे और दूसरी मखलूक़ात के दरमियान ये वाज़े रोशन फर्क है कि हम मुख्तार मुसलमान हैं और दीगर मखलूक़ात मजबूर मुसलमान हैं। ये दरख्त जितने हैं सारे मुसलमान हैं, ये सूरज मुसलमान है, ये चांद मुसलमान है, ये जमीन मुसलमान है, ये फिजाएं, ये मौसम सब मुसलमान है, मगर ये मुसलमान, ये जानवर सारे मुसलमान हैं, मगर फर्क इतना है ये मजबूर मुसलमान है और हम मुख्तार मुसलमान हैं। कभी नहीं हुआ कि हमने आम की गुठली दबाई और खजूर का दरख्त निकल आया, और इतना पक्का मुसलमान है जो गुठली दबाएंगे वही दरख्त निकलेगा। कभी नहीं हुआ कि सूरज ने एक लम्हे के लिए भी निकलने में देर की हो और एक लम्हे जल्दी डूब गया हो, ये पक्का मुसलमान है। अज़ीज़ान गिरामी, यही जो इख्तियार वाली कैफियत है यही हमें पटक कर मारती है और यही हमें महराज पर पहुंचाती है। यही इख्तियार की सलाहियत है जो हमें तनज़्ज़ुली का शिकार भी कर देती है, और यही इख्तियार की सलाहियत है कि जो हमें महराज पर भी पहुंचा देती है। तो ये इख्तियार बहरहाल बहुत बड़ा उन्वान है, और इसी बुनियाद पर हम क्या करते हैं कि वो जो अल्लाह ने हमें तवानाइयां दी हैं उसे जब हम मुस्बत इस्तेमाल करते हैं तो अपने मुसलमान होने का सबूत देते हैं, और जब हम उसे मनफी इस्तेमाल करते हैं तो हम अल्लाह के नेमतों की कुफराने नेमत कर रहे होते हैं। नेमत अल्लाह ने दी है, हम इसे कहीं और इस्तेमाल कर रहे हैं। जहां नेमत देने वाला चाहता है वहां इस्तेमाल करें तो ये
یہ نعمت کا شکریہ ہے، اور اگر دینے والے کی مرضی کے خلاف استعمال کریں تو یہ نعمت کے سے روگردانی ہے اور کفران نعمت۔ لیکن طے یہ ہے کہ توحید افعالی، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ اللہ کی دی ہوئی توانائی سے کر رہے ہیں۔ یہیں سے وہ ایک باریک سی پگڈنڈی نکلتی ہے عقیدہ توحید میں، کہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں کہ پھر یہ شمر نے جو کیا، یہ جو یزید نے کیا، یہ اللہ نے ہی تو توانائی دی تھی اسے۔ تو ہم انہیں جواب یہ دیتے ہیں کہ اللہ نے حسین کو مارنے کی توانائی نہیں دی تھی، اپنی بندگی کی توانائی دی تھی۔ لہذا اب یہ شر جو ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اللہ کی طرف سے خیر تھا، اس کا استعمال تم نے غلط کیا۔ پروردگار عالم کی توحید ذات، پھر توحید صفات، اور پھر توحید افعال۔ یعنی اگر میں کہہ دوں کہ میرے فلاں مقالہ میرے ہاتھ نے لکھا ہے، یا میرے قلم نے لکھا ہے، یا میرے ہاتھ نے لکھا ہے، یا میرے دماغ نے لکھا ہے، اور یا میں کہہ دوں اللہ نے، ممکن ہی نہیں تھا نا کہ میں لکھتا اگر اللہ توانائی نہ دیتا۔ یہ توحید افعال کی بحث ہے عقیدہ توحید کی۔ پھر جب یہ طے ہو جائے کہ اس کی ذات وحدہ لا شریک، اس کی صفات عین ذات، اس کے افعال اس کی ذات، تو پھر خود بخود کا ایک نتیجہ نکلے گا کہ جب سب کچھ اسی کے نام ہے تو پھر عبادت بھی اسی کی ہوگی۔ تو بحث آئے گی توحید عبادی، اب کوئی اور نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی عبادت کی جائے گی کہ جس کے ہاں وحدت پائی جاتی ہے، جس کے ہاں توحید پائی جاتی ہے، تب سجدہ صرف اللہ کا ہو۔ لہذا اعلان ہوا دوسری آیت کے اندر سورہ مبارکہ اسراء کے اندر، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَن لَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تمہارے رب کا یہ حتمی فیصلہ ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ۔ مگر عبادت کے فوراً بعد اس نے ایک اور حتمی فیصلے کا بھی اعلان کر دیا، اور وہ یہ کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک رکھنا۔ عبادت صرف میری رہے، اچھا برتاؤ والدین کے ساتھ رہے۔ طریقہ بھی میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کیسے رہے گا۔ جی، اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا، ان میں سے ایک یا دونوں تمہاری زندگیوں میں اگر بوڑھے ہو جائیں، فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ، تو انہیں خبردار اف بھی نہیں کہنا، وَلَا تَنْهَرْهُمَا، جھڑک کر بات نہ کرنا، وَاخْفِضْ لَهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور جب بھی بولنے لگو تو الفاظ کے انتخاب کے بعد بات کرنا۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور جب ان کے سامنے حاضری دینے لگو تو اپنے شانوں کو ایسے جھکا دینا جیسے کوئی نوکر اپنے مالک کے سامنے کھڑا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اس سے بھی کہو کہ یا اللہ ان پر رحم کر جیسے بچپن میں ان دونوں نے میرے اوپر رحم کیا۔ جی، اب یہاں فوراً اللہ کی عبادت کے بعد والدین کی تعظیم کا حکم دیا جا رہا ہے۔ شاید اس آیت میں ترتیب اللہ نے اس لیے بھی رکھی، یہ بات بھی روشن کر دی جائے کہ عبادت اور ہے، تعظیم اور ہے۔ ہر جھکتا ہوا سر عبادت کے لیے نہیں ہوگا، ہر جھکتی ہوئی گردن عبادت کے لیے نہیں ہوتی۔ سر تو دونوں جگہ جھکے گا، مگر نیت ہے جو بدلے گی کہ وہ عبادت کی طرف تعظیم ہوئی ہے۔ یعنی اگر کسی کا سر جھک رہا ہو تو دیکھنے والے کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ دے کہ یہ عبادت کر رہا ہے، اس سر جھکانے والے سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا ہے۔ اچھا، نیت تو ہماری ہے، فیصلہ کوئی اور کیسے کر سکتا ہے؟ اگر میں کسی مزار پہ جا کر اپنی گردن جھکا رہا ہوں تو کسی اور کو حق نہیں ہے کہ یہ فیصلہ کرے کہ یہ حسین کی عبادت کر رہے ہیں۔ ہم مولا حسین کی عبادت نہیں کر رہے، اللہ کے خاص بندے کی تعظیم کر رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وعلیہ۔ عزیزان گرامی، اب یہاں توحید ذات، توحید صفات، توحید افعال کے بعد توحید عبادت، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں ہوگی۔ یہ تقسیم ہے بحث، موت کی مجلس ہے، ایصال ثواب کا عنوان ہے۔ اپنے مضمون میں اس موضوع کو بھی مجھے ملحوظ رکھنا ہے۔ اللہ نے جب ہمارے وجود کو اپنی معرفت کا ذریعہ بنایا ہے، یعنی ہم خود اپنے پر غور کریں تو ہم اللہ کو پہچانیں، باہر اور دور جانے کی ضرورت نہیں۔